story. Oh ya, story. Story apa ya? Ada ya, coba ya. Kita cek. Ini mau dengar apa ya? Bentar. Coba kita Okay, apa ya that's tentang your information last night. Jepang ya? Last time you say you wanna share the stories about Japanese culture Oh, and Jepang. the unique culture from Japan. Kultur Jepang ya, suka kultur Jepang. Nah, ini mau yang Boleh? nih tradisi yang apa Jepang. Kita beri ya. Bentar, apa ya? Hmm, bentar. Oh, ini. Jadi tuh gini. You remember I say pelacur itu apa sih? Pelacur. Apa? Aduh. Remember I say protesting itu protesting in Jepang. Miss, halo Miss, halo, halo Miss, Yeah. halo. Hello? Ya. Yes, Miss, Miss. you remember I say at protesting Jepang, protesting Jepang. You know, you remember Mm-hmm. Okay, pameran I still remember. ya event protesting event ya. Yesterday I say you event protesting. This name is Gisha, 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 Gisha. Maybe called Mm-hmm. Gisha, Gisha. Jadi Gisha look clothes, kimono, and full makeup, white. Mm-hmm. This Mm. uh, this White elegant, face, white ya. powder. Yang elegan apa tuh Mm-hmm. sih elegan. Dan I think this high expensive this call this call Gisha, Gisha, yes, Gisha. This is called Oh, geisha. Yeah, Gisha. yeah, I have remember. Dan juga I just remember. Geisha itu I'm sorry, pelacur in Japan. Geisha. yes, yes, that. Mhm. Okay, okay. Gisha. Mm-hmm. Hmm, Continue. jadi Gisha. So event Jepang itu ada gini. Jadi untuk apa ya? Nah, For uh, uh, for attraction, Gisha uh, attract attraction attraction his dance. Jadi ada buat jaring attraction for men. mm-hmm. Si Gisha ini akan dance untuk dia menarik perhatian. Jadi dia menari. Dance itu maksud dance itu ada khasnya sendiri gitu. Si khas ya, bisa apa ya? Bisa khasnya sendiri gitu ya. Punya khas sendiri dance-nya. Jadi tapi hmm, this dance itu enggak vulgar gitu, enggak vulgar. Dia uh, apa? Loyang kayak sopan, sopan apa sih bahasa Polite. Indonesia sopan ya? Ya, polite ya. Sopan Mm-mm. itu polite ya. Polite ya sopan. Jadi Mm-mm. dia duduk, jadi menari gitu. Ada yang kayak bangun. Jadi nggak, nah itu nggak harus nude gitu. Take 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 off off the clothes, clothes. Mm-hmm. no. Ya, no, this just can nari Dance, ya tradisi Jepang gitu. dance, Attachment, attachment, traditional dance of Japan. and then, Show mm, traditional dance of Japan. mhm, mhm. And then
Then, And then, in Japan, there is a place to hang yourself. apply apa? Place to hang yourself. Gitu. Ada kayak apa kayak bentuknya kayak kuil gitu. Tapi nggak tahu. I forget this place. I forget. But di situ tuh ada there's place to hang yourself. Jadi untuk bener-bener gantung diri. Yes, hang. Hah? I think yes, Wow, ada kayak gitu. are they not Ada. dead enough? Are they not died? Emang nggak mati, Ya, Miss, mereka? yeah, they are dead. And then because Japan are really working, hard work, hard work, and Mhm. then hmm, apa ya? Ya, itu jadi just work, just think money, just think cash. Ya, like this. Emangnya nggak mati, Miss? So, masih ada. Because I know this story because before I read this Jepang, story Jepang, and even Jepang like that. Wait, Ini wait. Jepang or Japan? Jepang ya, Jepang, 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 hmm? Japan. Jepang, Japan. Japanese, ya Jepang, Jepang, Jepang. Mhm. Kalau Japanese itu untuk kita ya, Japanese. Kalau Jepang, Jepang, Japanese itu orang Jepang. orang Kayak Jepang, Indonesia, Indonesian. Indonesia, If Japanese. we wanna tell about orang Indonesia, just say Indonesian. Hmm. Same as Japan. If we wanna tell orang Jepang, that's Japanese. Oh, Japanese Japanese. Tapi and kalau kita Japan. just country Japan, just country Japan. Mhm. Oh, Yeah, Japan. Jepang. Ya, Jepang. Apa ya? Ada. This is Mhm. this apa Then, this okay, how uh, about Japan? Huh? how about Roma? Pompai. 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 You not What? yeah, What, Miss? you not here. You not here read Pompai. 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 You not read Pompai? What, Miss? Huh? What is that? Ah, What? maybe you What is that? Pompai. Ini nggak bisa bicara. What is that, Miss? Yeah, maybe you have Pompai. You never Pompai. Pompai. Uh, Pompai? yeah, city. This city Pompai. City. I think this. Please explain to me. Explain to me, please. Okay, yeah, right. What is Pompai? Okay, I will tell you Pompai. Italy. Ya, Pompai itu from Italy. Pompai itu from Italy. Mhm. Pompai from Italy, and then uh, a lot people Roma visit Italy di Pompai, and then for perdagangan apa ya, untuk dagang untuk dagang Sell, jualan. untuk dagang ya dagang gitu atau apa Yeah, dagang sell. ya portrait portrait itu apa sell atau kita kalau untuk dagang portrait atau Apa? kayak gitu portrait what is Selling visitors. selling physical with selling Mhm. physical and then Mhm. it's not for good
barang kayak goods, goods itu barang kan ya, goods bacanya goods ya, goods Mhm. barang ya, not goods, not goods, I mean, no, no, not just sell goods, because Mhm. saya Italy or sell orang apa ya, jual orang gitu ya, jual ya seperti itu juga, jual orang apa sih, jual jual Wow. ya jual. So, uh, uh, Maksudnya perdagangan manusia, human yeah, trafficking. maybe yes, because if people Roma visit visit Pompeii City, Italy, this Mhm. not just sell or apa sih perdagangan kayak gitu, not just perdagangan. Mereka akan have fun for girl, boy, and Wow. then They need you, girl to have fun. yes, then for fun, They and then need girl to have fun, right? mhm. And then arena, kalau arena kan pertandingan untuk perang, tau nggak nih? Tau kalau Roma arena Mhm. untuk kayak pertandingan Then, adu lawan, nah di arena untuk bilang tubuh wanita, anything untuk clothes. wow, amazing. Dan mhm. and then a resto, a place, a resto, and then Mhm. bar, and then hotel with Pompai. This sell no just resto. Mereka akan membuat plang itu Mhm. tahu, kami kelas kita. Yeah, reclaim. Nah, jadi mereka akan tidak akan saya maksudnya punya rasa malu apa ya? Kalau punya rasa malu, Malu itu shy. They don't have shy. we don't same ya, same ya, iya nggak sih? They don't have shy. Don't say ya, don't say ya, don't say ya. Don't have shy. Malu itu shy. S Oke, H N Y. don't have say. Mhm. Kita akan jadi resto itu akan membuat gambar yang kayak tubuh perempuan, laki-laki di perang itu. Mereka bisa dengan kayak gitu, dengan apapun. Body Yes. restaurant. Yeah. Yes. So, And uh, and then Pompeii, one time ada one one time time atau once time? one Once time upon a time. waktu waktu suatu waktu, Mhm. ya, for Once upon a eruption time. volcano, eruption volcano, Mhm. and then this apa kayak semburan kayak gitu, this kayak abu jadi rata semua, jadi kejadiannya Wow. rata, satu kota itu rata semua, dan mereka akhirnya pada itu tahun 1000 ketemunya itu tahun 1000 Masehi lah, sekitar 1000 berapa Masehi, masih Masehi, Mhm. kejadiannya Masehi. Mhm. Ah, rata, semua sisi, semua city or occurrence. Nah, jadi semua kota rata, semua Mhm. or apa itu Mhm. abu vulkanik, itu ya, abu vulkanik, abu ya, Volcanic. ya abu vulkanik itu apa sih? Volcanic trash. Ya, vulkanik ice, ya, vulkanik ice, and then rata, you know, and then fosil ketemu itu, uh, snakes, jadi ada yang anak kecil di atas badan atau apa, anything lah. Pompeii. Yeah, Pompeii. if you look Pompeii, fossil of Pompeii, I think is Pompeii. Pompeii. Yeah, Pompeii. P O P O M P
I double I double I Double pompa, I. iya double I. Oh, POMPAII Mm-mm. or II. Yes, pompa. You look profile. You look profile. Nah, itu juga ada tuh. Kelihatan tuh bentuk-bentuknya. Kelihatan bentuknya. Hah? Really on YouTube? Iya, you look. You look. Mereka jadi kayak tubuh, jadi kaku gitu mas. Paling terus ada yang di atas gitu, di atas jadi tumpukan mereka tuh kayak sedang kayak berhubungan kayak gitu, ada yang kiri kayak gitu, aneh gitu. Ada yang sedang berpelukan. Mereka, you know, this mountain and city itu not far, uh, Mm-mm. really near. Yeah. So if people look back, melihat ke belakang, it's no. But he meletus kan kenceng ya. Kalau meletus kita kenceng. Mhm. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi merata. Kejadian itu memang rata. Tidak ada yang tahu itu meletus. Jadi mereka sedang ada yang sedang makan atau apapun itu mereka meletus. All city All of open, them. semua rata. Semua. Kalau yang pas lagi bercinta itu loh. Iya, ada. Itu seriusan ada. Itu ceritanya seriusan ada. Kalau kan, kalau Sodom dan Gua Sodom, kok Siti Mhm. Sodom bisa storynya apa? Bisa storynya Nabi Nabi apa ya? Yang Sodom, you know, Siti Sodom. Mhm. Mhm. Itu Nabi apa? Nabi 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 apa sih kalau Sodom itu? Nabi Lut bukan? Ya benar Nabi Lut. Nabi Umatnya Lut. Nabi Lut. Kaum Mm-mm. Sodom. Itu jadi itu ya Sodom kan memang parah banget ya. Dan itu ada laut mati dan Mhm. kotanya ada. Kotanya kayaknya sih masih ada deh kotanya, nggak tahu aja kalau kotanya itu karena di emang terpendam banget. Kalau ini emang runtuhannya tuh kayaknya masih dijaga banget, runtuhan Pompeii runtuhannya masih dijaga banget nih untuk wisatawan wisatawan for wisatawan. Pompeii ini masih still for wisatawan ya, for wisatawan. Oke. Dan Wah keputus soalnya makanya diam. Bisa stop nih iya ininya tadi. diam. Tapi ini lancar kok. Nah ya ini udah ada. Ini udah bisa. Heeh. Where is your daughter? Is she playing phone? He's still sleep. Oh, He's still still sleep. sleep. Mhm. He's, But why, Miss? I think this morning I'm so lazy to start anything. Why? Is there something wrong from myself? you Have you know, ever feel this situation? you must have agendas today. What you agendas today? What? I, I say, I mean, uh, you not have agendas today, or you have agendas, yeah, agendas. Repeat, Miss. Sorry, your voice is not good enough. I say, uh, after this, after class this, you have agendas. Before you say, lazy, you feel lazy, and then I say you have agendas after this class. Hmm, maybe my agenda is pray Ulangi. and reading Al-Quran because there is event in my neighbor here. My neighbor here invite all of now this English member to read Al-Quran start from one juz until 30 juz It, khataman. itu grup Abis grup ini ada acara ini diundang tetangga untuk khataman Al-Quran baca juz 1 sampai 30. hajatan atau gimana nih gitu? Atau emang ada waktunya kayak Bukan hajatan sih, peringatan itu loh Miss. ya, Kalau ini
Javanese people, if there is one of their family pass away, so in 1 year of this pass away, there are want to remember the pass away day gitu loh. So there are invite us to read Al-Quran for hataman. Jadi Kayak kalau orang Jawa kan satu ya, tahun tapi ini 1 tahun awal ya. Kalau itu peringatan ya. 1 tahun. Itu Ya, haulnya oh, 1 tahunnya meninggal, terus ada peringatan ini, peringatan, terus anak-anak semua tetangga sebelah kursusan. Soalnya memang dari dulu udah gimana ya, Miss, kan banyak sih kayak lembaga-lembaga kursus di sini yang kerjasama dengan tetangga sekitar gitu loh. Nah itu udah kayak kerabat banget lah sama lembaga kayak gitu. Terus salah satu keluarganya ada yang meninggal 1 tahun lalu. Hari ini genap 1 tahunnya. Terus ya, member diundang untuk baca hataman Al-Quran. I think many religion activities here, yeah, such as prayer or praying salawat together in my English course. So if you visit here, yeah, don't wonder apa? Talking talk do you talk about Al-Quran? Mhm. I just confusing why for reading Al-Quran is really good. But if I reading Al-Quran, I feel why I read not good. Just kayak apa kayak maksudnya tuh kayak mereka bisa bagus banget gitu nada baca Al-Qurannya. Tapi kalau saya kan bacanya cuma biasa banget gitu. Kok mereka bisa bernada gitu, kayak nada gitu. Mhm. Ya, jadi Ya, yang Miss tanyakan, ya I just confused why mereka bisa bagus gitu bacanya pakai nada. kayaknya memang bawaan lahir deh, Miss. Kalau orang yang suaranya bagus, Iya kan ada maksudnya bagus secara bacaan, pelafatan, atau secara nada. nada juga, lafalnya juga enak, kayaknya bagus banget ya kalau ngeliat-ngeliat itu kan bagus. Tapi kalau kita kan, kalau saya baca cuma baca baca biasa aja gitu, nggak perlu ini. Tapi cuma baca, iya bacanya kayak biasa, tapi nggak nada-nada bagus kayak gitu. Ya, ayo. Itu juga pun merasa masih ada yang kurang, masih ada untuk baca Al-Quran juga masih kurang. I feel I feel not good Hmm. for reading. Sebenarnya kan juga ada there is art of reading Holy Quran. Mhm. There is there is art of reading Holy Quran. Yeah, such as training to be the good voice for reading Al Quran, and also qiraah, reading, learning how to itu loh, Miss, how to set a tone of our voice when reading ayat Al-Quran like that. Sejenis itu loh, Miss, seni membaca Al-Quran. Jadi memang ada kayak mempelajari nadanya, terus ada, and do you know there is names of tone in reading Al-Quran. Jadi ada nama-nama nadanya gitu loh, Miss. Oh, Dulu kan ketika aku SMA, when I was in senior high school, I live in Islamic boarding school of Lirboyo. Nah, over there is such as activities of extracurricular. mhm. Nah, the art of